পাঠাবো তোর তো ওখানে ঠান্ডা থাকতে পারবি না। না আমার অস্ট্রেলিয়ায় তো ঠান্ডা নেই, কে বললো অস্ট্রেলিয়ায় ঠান্ডা আছে? ও গেছিল ঠান্ডা, এইখানকার মতো গরম তো। গরম? হ্যাঁ। কোন দেশ ঠান্ডা? সুইজারল্যান্ড? সুইজারল্যান্ড ঠান্ডা ভালো আছে। সুইস অ্যাপ্লিকেশন কি করছিস? ভিডিও? হ্যাঁ ভিডিও যে তুই দাও। না না ঠিক আছে, জানি তুই ডেলিভারি দেওয়া হয় আমার একটু ফেসবুকে ট্যাগ করে দিই। দেখ না এখানেও কি এটা কি দেখো क्या होगा है सर सब बोल पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको डिसअसेंबलिंग कर रहे हैं, मतलब पूरा खोल रहा है। खोलने के बाद कौन सा क्या किस जगह में क्या चीज लगता है, उसके बाद हम असेंबलिंग करेंगे। অনেকটা একটু বেশি না, সব पूरा দেখে ফেললে डिसअसेंबलिंग মুশকিল। खोल रहा है सब कुछ। বসে তো চারটে তার মানে এই তো 256 করে। खजाना निकल रहा है। এটা কি গোল্ডেন কালার সোনা নাকি? सोना হলে হাত ফাত দিস না, ঠিক হাত লাগা দেখবি আর 1 কিলো কিনতে হবে। এত বড় মাদারবোর্ডই এখন নেই, কত উঠেছে? ছোট হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস কর, এগুলো আছে ছোট গেছে মানে কত ছোট হয়েছে? একটু ছোট হয়েছে। স্যার মাদারবোর্ড ছোট হয়নি এখন সাইজ? ডিপেন্ড করে কোম্পানি টু কোম্পানি। স্যার এইটা খোলা হয়নি। আসুসের ছোট হয়ে গেছে, ইন্টেলের ছোট হয়ে গেছে, বায়োস্টার বড়, জিগাবাইটেরও বড়। এতে 4টি র্যাম লাগানো আছে নাকি? হ্যাঁ রয়েছে 4টে দেখছি, ভুল করে লাগিয়ে দিয়েছে। বেশি হয়ে গেছিল, কিছু একটা বেশি ছিল, আমি কি করবো। এসটির পয়সার অভাবে খাবার। যাদেরকে চাকরি দিতে পারবে না তাদেরকে সেই বার্ধক্য ভাতার মতো ভাতা দেবে যতদিন চাকরি দিতে পারছে, মাসে মাসে তো অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। তুই কালকে ছিলিস না আগের দিনকে, সবগুলো মিস করছিল। এই ওকে একটু কাছে দাঁড়ায়, কাছে বসে দেখতে হবে না। মেমরি ফুলে যায়। একটা সহজ মেশিন খুলতে পারতেন স্যার, এটা বড্ড ইয়ে করা আছে। অ্যাডনটা কেন খুলছে? না খুলে মাদারবোর্ডটাকে আলাদা করবো কি করে? খুলে ফেলুন, আমাকে দেখে কিছু লাভ নেই। ওটা ল্যান্ড কার্ড, সবাই মিলে একসঙ্গে খুলছে হ্যাঁ? এই মেশিনটা। ল্যান্ড কার্ড ওটা কিভাবে? আমি ইউটিউবে দেবো, তার সুবিধা হবে, কারণ ফেসবুকে এতটা লোড যদি না নেয়। না না ইউটিউবে লোড হয়ে যাবে। ইউটিউবে লোড শেয়ার দিয়ে, করে দেবে কে? হ্যাঁ লিংকটা শেয়ার করে দেবে। হ্যাঁ লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো ইউটিউবে দিয়ে। आजकल मजबूर में वो ये नहीं आता है जीपी सो इसे एक्सप्रेस आएगा। मम्मी को देखा इसको हटा पहले, ये तो एक मत दे यार। देख, ये है बेसिकली मदरबोर्ड जिसमें ये सारा बोर्ड है, ये आईडी हार्ड डिस्क वार्ड डिस्क जिस पे लगते हैं, ये फ्लॉपी अभी काम का नहीं है, पावर स्लॉट এটা কি সেটআপ পোর্টের আছে? है, ये 4 सारा बोर्ड इधर है। পাটা হাটি ক্লাউড पाटा हार्ड डिस्क लगाना আছে তো देखिए, पाटा हार्ड डिस्क है, पाटा सीडी रोम लगाना है, সিডি রুম हार्ड डिस्क ये चलो छटा चलो। 4 रैम लगा हुआ है। रैम लगाने का सिस्टम क्या है? सर एक बार पूछो
इसमें सर और ऑर्डिनरी सर बेसिकली सर एक ही रैम हम लोग मतलब अपने एक रैम लगाने से ही हो जाएगा ये सर इस पे तार सा लगाया हुआ है सर। बढ़ाने के लिए, और बस इंक्रीज करने के लिए इसमें कितना है, ये 512 MB, 512 MB করেই সব পাবে 512 MB, सर 512 के 2 GB 512 MB, 2 GB করা 512 MB, टोटल 2 GB रैम है, टोटल 2 GB रैम है। तो इसको तो अगर एक 2 GB रैम लगाएगा तो भी काम होगा, इस रैम तो सर 2 GB का भी तो मिलता है लगा दे, 4 GB का भी मिलता है लगा दे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, স্যার এটা তো ডিপেন্ডস করবে কতটা আবার লাগানো যাবে এটা হ্যাঁ। কতটা মানে सपोर्ट সাপোর্ট करবে वो तो डिपेंड करेगा। रैम स्लॉट DDR2, ये प्रोसेसर ये भी खोलने का टेक्नोलॉजी अलग अलग सा होता है। जैसे ये जो प्रोसेसर है इसको खोलने के लिए ये जो 4 साइड का 4 स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा। एक्चुअली ये फैन जो है हीट सिंक विथ फैन ये डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड, जिसमें कभी लॉक क्या रहता है একটা MSI हाँ, वैसे इस साइड में लॉक रहता है तो वो लॉक के ऊपर डिपेंड करके कैसे तो खोलेगा। लेकिन इसका ओपन करेंगे उसके बाद ही हम प्रोसेसर देख पाएंगे। হ্যাঁ আমার ছবিটা তুলে রাখ আমার মতো ভালো মানুষ আর আজকের দিনে আছে শেষ বিবেকানন্দ শেষ বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছে, তারপর আমি। বিবেকানন্দ শেষ। কালকে ঝড়ে কি করছিলিস? আমি ঘুমোচ্ছিলাম এই ঘরে এবার জল ঢুকছে দিয়ে তখন আবার ঘুমটা ভেঙে গেল তো জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো ঝড় জল আমার তো অসুবিধা নেই ভালো ঘুম হবে মশা মরবে ये एक्चुअली प्रोसेसर का हीट सिंक है, इसके संग इनबिल्ट फैन रहते हैं। ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये ऐश कलर का, इसको हम बोलते हैं हीट सिंक कंपाउंड। ये वाला ये हीट सिंक कंपाउंड है, हीट सिंक जेल बोलते हैं হাত দেবো ना। ये अगर क्लियर हो जाएगा इधर से तो मशीन रीस्टार्ट का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट से खरीदा हुआ वो हीट सिंक लगाना होता है, हीट सिंक कंपाउंड फिर जगह प्रोसेसर लगाना होता है। ये प्रोसेसर इस साइड से खोलते हैं, ये এর উপরে লাগাতে আছে হিট সিঙ্ক কম্পাউন্ড हाँ एयरपोर्ट, আরেকবার খুলবেন স্যার ওটা লাগিয়ে। ये खोला, ये खोले